Acara bakar-bakar belut. Ih, wis paling peteng Nur. Wis mateng iki. Cara bakar-bakar belut bersama di pos ronda sambil bakar singkong. Enak ini belutnya, lihat ini belut campur ulo kadut nih, tingali belut ini, belut asli campur orai kadut, tapi ya men lah enak iki ulo kadut ke. Putine kue ngaruh Mang Nur bakar putin dipangan karo sego, ra duwe sego lah karo putin paila bakar welut karo putin. Welute gue ulo ulo kadut, pengen apal mah gue ulo cabe deleng welut gue deleng. Putine gue. Duh, wis mateng urung putine euy. Aduh, mateng tapi euy. Anjir. Ya daun rarawea. Daun rarawea tah. Rek jang mulu belut. Gatul mun rarawea mah euy. Wah, kajeun lah. Gatul sawak-awak. Amit-amit. Sampo jeung iya duh. Bikin sambal rancah. Sambil ngaronda di pos ronda. Enak banget gue. Welute gue akeh we, ulo campur welut gue pengen apal lah. Welut deleng. Kita iwake enak kita dicoel teh gue. Aduh. Pulen gue. Aduh. Enak. Sedap. Gurih-gurih nyoy. Ndoke akeh ndoke euy. Aduh. Kayak ndoke gue. Ndoke gue. Aduh. Mantap. Aduh. Enak. Ndoke akeh banget gue. Aduh. Kimija welute ya euy. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Makan-makan.